एलियन एलियन को नहीं अनेक समय चर्चा आलोचना होईछि। प्रकृत रे एलियन रो अवस्थिति अछि कि एलियन पृथ्वी पृष्ठ को आसी पारंती कि बा आसीबाकू थिबा एलियन मानक विषय रे तथ्य जानिबा पाई लोकंक भितरे एक बड़ उत्कंठा देखा देई थाए। चलचित्र रे मध्य एलियन रो अनेक कहानी स्थान पाइछि। हेले दर्शक बंधु प्रथम थर पाई एलियन संपर्कित तथ्यर खुलासा करिछि अमेरिका शासन। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प 170 पृष्ठार एक दस्तावेज को सर्वसाधारण करिसंती, जेउथिरे एलियन को गतिविधि बा एलियन चढ़ुथुबा जान सेमाने जीवा आसीबा करुथुबा ट्रक विषय रे अनेक सूचना रहिछि। आ अमेरिका सरकार प्रथम थर पाई एलियन विषय रे एभली किछि चमकाइला भली तथ्य दैछंती जहा आपनकु ताज्जुब करिदेबो। एही तथ्य रे एलियन केमिति एवं केउ स्थान रे निजर गतिविधि करूचंती, एलियन केउ जान व्यवहार करूचंती, पृथ्वी पृष्ठरु केते दूरतारे एलियन को गतिविधि ठाब हेउछि बा महाकाश विज्ञानर विभिन्न तत्व एहा सहित जोड़ी होईछि तार पूरा खुलासा होईछि। नमस्कार, न्यूज रूम को स्वागत करूछि मु अभिन्न आशुतोष। एलियन को नहीं जो कहानी सब आपण चलचित्र जगत रे देखिचंती ताहा प्रकृत रे सत कि सतरे पृथ्वी बाहरे जीवनर सत्ता अछि कि बा पृथ्वी बाहरे आउ किछि जीवित जीव अछंती जो माने कर एक सभ्यता जो मानकर एक समाज अन्य किछि ग्रह रे बा महाकाश मंडल रे रहिछि कि एहार खुलासा अमेरिका प्रतिरक्षा मंत्रालय करिछि। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प कहिसंती ए सब तथ्य एवं वीडियो बहुत रोचक, वेरी इंटरेस्टिंग बोली कहिसंती अमेरिकार राष्ट्रपति। तेबे अमेरिका रो पेंटागन तरफरु जो दस्तावेज फोटो वीडियो जारी करा जाइछि सेथिरे कोन अछि दर्शक बंधु, एलियन को विषय रे एमिति केउ फोटो आसीछि जहा आपनकु चमकाई देबो। एमिति किछि लाइट बा एमिति किछि आलोक मंडली रो कथा कहा जाउछि जहा महाकाश रे देखिबाकू मिलिथिला। 1940 दशक रे एलियन को गतिविधि महाकाश रे ठाब होइतिबार सेई गुप्त रिपोर्ट रो भी पर्दाफाश होइछि। वर्ष वर्ष धरी अर्थात प्राय 1940 मसियारू आज पर्यंत एलियन को गतिविधि उपरे तर्जमा करुथुबा गवेषणा करुथुबा नासा, अमेरिका प्रतिरक्षा संस्था, एफबीआई ए तमाम संगठन गुड़िकर मिलित तथ्यर खुलासा अनेक किछि बड़ बड़ कहानी आपनक सामने रे आनिछि। मु प्रथमतः आपनक कहि रखिबा पई चाहिबी अपोलो 11, 12 एवं 17 मिशन रो पूरा कहानी, जेउथिरे कहा जाइछि जे 1969 मसिया रे अपोलो 12 मिशन कार्यकारी हेबा समय रे एवं 1972 मसिया रे अपोलो 17 मिशन कार्यकारी हेबा समय रे किछि निर्दिष्ट वस्तु को चंद्र एवं तार आखपाख अंचल रे देखिबा को मिलिथिला। एमिति किछि अज्ञात घटना घटिथिला जहा एलियन का उपस्थिति नै सूचना दिए, किंतु दर्शक बंधु एही पूरा रिपोर्ट रे कहा जाइछि जे 1969 मसिया रे अपोलो 12 मिशन समय रे चंद्रमा निकट रे गोटिए बड़ वस्तु जहा एक जीवित वस्तु, एहा कोनोसी जान नथिला बा एहा कोनोसी प्रकार अजीवित तत्व नथिला, बरम एक जीवित वस्तु जीवा आसीबा करुथुला। सेमिति 1972 मसिया रे अपोलो 17 मिशन चलिथिबा बेले दुई पायलट जो कथावार्ता होइथिले तार रेकर्ड को जेते बळे जांच कला करा से माने देखिथिले जे पवन रे अंतरिक्ष रे एक रहस्यमय वस्तु तांको निकटतर हेउछि एवं तांको निकटरु गति करूछि। केवल एतिकी नुहे 4 फुट लंबर एलियंस एवं 8टी कान थिबा उड़ंता जहाज मध्य देखिबा को मिलिथिला। तेबे एफबीआई रो रिपोर्ट अनुसार यूएफओ अर्थात अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो गुड़िक महाकाश रे वितरण करिथांती जहांक विषय रे कोनोसी सूचना नाही, से संपर्क रे एफबीआई पाखरे किछि रिपोर्ट रहितिला जेउथिले से माने देखिथिले कि एक निर्दिष्ट आकृतिर जहा आपाततः गोल बोली कहा जाउछि, जहा को देखिले तार 8टी कान थिबा तारा भली मने हेबो। सेही वस्तु महाकाश रे उड़ी बुलुतला एवं किछि समय उड़ी बुलिबा परे महाकाश रे ही सेही वस्तु हजि जाइथिला। एही 8 कान वाला तारा प्रकृत रे कोन थिला
এই তারা ভিতরে কୌଣସି ପ୍ରକାର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା କି ବା ଫିଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା କି ସେ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଛିଡ଼ା ହେଉଛି। ତେବେ ତା ସହିତ ଆଉ ଏକ ଧାତୁର ଜାହାଜ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଧାତୁ ଜାହାଜ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଜୀବିତ ପଦାର୍ଥକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ମହାକାଶଚାରୀମାନେ। ଏହି ମହାକାଶଚାରୀମାନେ ଆପୋଲୋ 17 ମିଶନ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଠାବ କରିଥିଲେ, ଯାହା 1972 ମସିହା ବେଳର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ 2023 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତିନୋଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଟିମ୍ ଗୋଲ ଆକୃତିର ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗୀନ ପଦାର୍ଥ ଆକାଶରେ ଭାସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲା। ଏହା ଅରେଞ୍ଜ କଲରର ଥିଲା ଏବଂ ଆକାଶରେ କିଛି ସମୟ ବିତରଣ କରିବା ପରେ ଏହା ବେଶ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଇ ମହାକାଶରେ ହଜି ଯାଇଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ ମହାକାଶ ଜଗତରେ ଗତିବିଧି କରୁଥିବା କିଛି ପଦାର୍ଥ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। ଏହା ଏକ ଜୀବିତ ପଦାର୍ଥ ଥିଲା। ଯେଉଁ ସବୁ ପଦାର୍ଥର ଅବତାରଣା ମୁଁ କରୁଛି, ଯାହାକୁ କି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ତରଫରୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଏଲିଏନଙ୍କ ଉପରେ ବା ଅଜ୍ଞାତ ଜୀବଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟର ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କୁହାଯାଉଛି ମହାକାଶରେ କିଛି ଜୀବିତ ବସ୍ତୁଙ୍କ ଗତିବିଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ବସ୍ତୁମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ 4 ଫୁଟର ଲମ୍ବ ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ 8ଟି କାନର ତାରା ଭଳି ମନେ ହେଉଥିଲା। ଏମାନେ କୌଣସି ଧାତୁରେ ତିଆରି ହୋଇନଥିଲେ, ଏମାନେ ନିର୍ଜୀବ ପଦାର୍ଥ ନଥିଲେ। ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଯାନରେ ସେମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଯାନ ବି ଚଢୁଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏଭଳି କୌଣସି ଅଜ୍ଞାତ ବସ୍ତୁ ବା ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତି ମହାକାଶରୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିବାର ନଜିର ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଏଯାଏଁ ଆମେ ଏଲିଏନଙ୍କ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଏଲିଏନ ମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛନ୍ତି କି, ସେମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି, ବା ପୃଥିବୀ ବାହାରେ ମଣିଷର ଅବସ୍ଥିତି ଅଛି କି, ସେ ସମ୍ପର୍କର ଗବେଷଣା ଭିତରେ ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ଯେ ଆପୋଲୋ 17 ମିଶନରେ 2 ପାଇଲଟ ଦେଖିଥିବା କଥା, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏକ ଜୀବିତ ବସ୍ତୁକୁ ମହାକାଶରେ ଦେଖିଥିଲେ, କିଛି ସମୟ ଘୁରି ବୁଲିବା ପରେ ତାହା ହଜି ଯାଇଥିଲା। 2023 ମସିହାରେ ସମାନ ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଏବଂ 1940 ଦଶକର ସେହି ସିକ୍ରେଟ ଫାଇଲ୍, ଯେତେବେଳେ 1948 ଏବଂ 1950 ମସିହା ଭିତରେ କିଛି ଏଭଳି ଅବଜେକ୍ଟ ପୃଥିବୀ ବାହାରେ ମହାକାଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ଜୀବିତ ପଦାର୍ଥ ମହାକାଶରେ ବୁଲୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। ଏମାନେ କିଛି ଚନ୍ଦ୍ରମା ପୃଷ୍ଠରେ ଥିଲେ, କିଛି ମହାକାଶରେ ବିତରଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାରା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗବେଷଣା ଜାରି ରହୁଛି। ଏବଂ ଏହି ବୁଲୁଥିବା ସେହି ଜୀବିତ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଏଲିଏନ କି, ସେ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗବେଷଣା ଆଗକୁ କରାଯାଉଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ସରକାର ଯେଉଁ ଦସ୍ତାବେଜ, ଫଟୋ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ତାହା ସର୍ବସାଧାରଣ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ। ଏଣୁ ଏହାକୁ ଅତି ସାବଧାନତାର ସହିତ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଫଟୋ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେରିକାର ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାଇଟ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ଆପୋଲୋ ମିଶନ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ମହାକାଶୀୟ ଜୀବିତ ଜୀବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଗତିବିଧିକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ UFO ଅନଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏଡ୍ ଫ୍ଲାଇଂ ଅବଜେକ୍ଟସ୍ ଏବଂ ତା ସହିତ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଭେରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ, ଏହି ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବେଶ ରୋଚକ। www.war.gov.ufo, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହିବି, www.war.gov/UFO, ଅର୍ଥାତ୍ www.war.gov/UFO ରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଏଲିଏନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଫଟୋ ବା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ବେଶ ସତର୍କ ରହିବେ। କେବଳ ଏକ ନେରେଟିଭ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏହି ଜୀବ ବା ପଦାର୍ଥ ସହିତ କିଛି ତଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗବେଷଣାରୁ ମିଳୁଛି କି, ସେ ନେଇ ଆପଣ ନିଜର ମତାମତ ଦେବେ। ଆଶା କରୁଛୁ ଏଲିଏନକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ଆମେରିକା କରୁଛି ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଉପଲକ୍ଷେ, ସେହି ଖୁଲାସା ଆଗାମୀ ସମୟରେ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ସୁଯୋଗ ଦେବ କେମିତି ଏଲିଏନର ଗତିବିଧି ନେଇ ଠାବ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ତର୍ଜମା କରାଯିବ ବା ଗବେଷଣା କରାଯିବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ସତର୍କତା ଓ ସାବଧାନତାର ସହିତ ଏହି ଫଟୋ ଓ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ଯଦି ଏହା ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହି ସାଇଟ୍ ଜରିଆରେ ଆମେରିକା ଶାସନକୁ ଆପଣ
ନିଜର ମତ ଦେଇପାରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।